साथ साहब की बात भी सुनी आपने, अदील साहब की बात भी आपने सुनी है, तो क्या फिर नून लीग के अगर अदवार की बात की जाए तो क्या वाकई मुआशी जो पॉलिसी इतनी मुतासर कुन रही है? देखें, महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 21 मई से हेट व्यू जो है वो उसका होने का इम्कान है, लेकिन आज जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी सियासत में दिखाई दे रही है और मैं परेशान हो गया हूँ। अभी 21 मई तो अभी थोड़ा 1-2 दिन रहते हैं, तो ये मामला पहले ही जो है वो एक पंडोरा बॉक्स खोलने की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने, मुझे ऐसे लगता है कि वो माजी से सबक नहीं सीखा, लेकिन माजी को वो भूलते भी नहीं है। अक्लमंद इंसान तो मैं जो समझता हूँ वो यही होगा कि माजी को भूलते हुए, उससे सबक सीखते हुए वो आगे की तरफ चले। अगर आप माजी की तरफ जाएंगे तो भूल जाएं परफॉर्मेंस तो जिसने जो दिखाई वो तो सबके सामने है। हम 2 चैप्टर दिखाते हैं, एक तस्वीर का रुख ना दिखाए ना, आप दूसरा भी दिखाएं कि उनके दौर में करप्शन के स्कैंडल, करप्शन के कारखाने कौन कौन लगाता रहा। उनको वो भी बताएं कि अवाम के टैक्सों से बादशाहत कौन करता रहा। तमाम सियासतदार इस हमाम में नंगे हैं, कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। बड़े बड़े दावे, ऐलानात, बयानात और बयानियां बनाने में सब सियासतदान महारत रखते हैं और इनसे पाकिस्तानी से बेहतर फनकार कोई नहीं है। सियासतदान जिस कमाल तरीके से लगाते हैं ना, उसकी बात नहीं करते। 85 से शुरू करें। नवाज शरीफ साहब जिस सिस्टम की तरफ आज इशारा कर रहे हैं कि मुझे कैसे निकाला, क्यों मुझे निकाला, 3 जजों ने 22 करोड़ आवाम को निकाल दिया, वही सिस्टम 85 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे और मेहरबानी फरमाएं उसी सिस्टम की बदौलत आज इनकी हुकूमत इख्तिदार में है। क्या किसी से ढका छुपा है? किसी को नहीं पता। बानी पीटीआई को निकाल दो, वो जायज है। खुद इख्तिदार में आ जाए तो वो नाजायज नहीं है, और खुद इख्तिदार से इनको निकाल दें वो नाजायज है। दूसरे को निकाल दो वो जायज है। दूसरे का एहतसाब करो तो वो जायज है। अपने एहतसाब की बारी है, ये नाजायज है। ऐसे तो नहीं चलता। अगर आप बड़ेपन, अगर आपने स्टेट्समैन का, अगर आपने रुतबा लेना है, अगर आपने एक पार्टी की सरबराही करनी है, सल्तनत को देखना है, आप समझते हैं कि आप 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, आपने बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट का आगाज किया, आपने मोटरवे लगाई, आपने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए। अगर आप ये दावे करते हैं तो आज मैं ये समझता हूं इनको माजी से भूल के आगे का फॉरवर्ड देना चाहिए था। वे फॉरवर्ड देते, हम ये काम करेंगे, ये हुकूमत ये काम करेगी। 21 अक्टूबर मीनारे पाकिस्तान, मैं खुद उसको कवर करने गया। वहां पर इसलिए गया कि ये मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आज कोई जो है वो रास्ता देंगे, बताएंगे कि मैं ये इकदाम करूंगा, मैं रहूं या ना रहूं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी को ये लेके चलूंगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को नवाज दो, वहां से ये नारा बुलंद हुआ था। और आज ये वोट को इज्जत दो के बयानिए पर दोबारा जो है वो कदम रख रहे हैं। मुल्क को नवाज दो के बयानिया ऐसा लगता है कि वो बाला ताक रखते हुए, नजरअंदाज करते हुए वोट को इज्जत दो पे दोबारा आ रहे हैं और उसी सिस्टम पर सवालात उठा रहे हैं जिस सिस्टम में मुख्तलिफ अदवार में जो ये कहते हैं मैं आया था, वो उन्हीं की बदौलत आए थे। पाकिस्तान की तारीख किसी से ढकी छुपी है, किताबें पढ़ ले और कुछ नहीं तो आप मेट्रो कैफे की मुताला पाकिस्तान पढ़ ले, उसमें डिटेल मेंशन है कि कौन कैसे किस तरह इख्तिदार में आते रहे। दूसरी ये बात कर रहे थे कि जिनको वो ताने दे रहे थे, किताब ये अदील को भी भिजवा मुताला पाकिस्तान की। देखिए मैं तो सोच रहा हूं कि मैं जाऊं उर्दू बाजार में, कोई वहां से कोई 24 किताबें लूं, 2 दर्जन और कुछ मखसूस अफराद को भिजवाऊं कि मेहरबानी है आप भी जरा तारीख पाकिस्तान पढ़ लें और जब एक अदील को जरूर दें, बाकी किसी को दो ना दो। ये भी थोड़े से 2 पेपर पढ़ के आया करें। बताते नवाज शरीफ साहब कि मैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आया था, मेरी तो बहुत मकबूलियत थी, कबूलियत तो उनकी लंदन से शुरू हो गई थी। बताते कि मुझे क्यों फॉर्म 45 नहीं दिया गया, मुझे फॉर्म 47 क्यों दिया गया, फिर अवाम इनकी बात को तस्लीम करती। कमाल नहीं हो जाता? बताते कि वजारत उस्मा मुझे क्यों नहीं दी गई, 2/3 अक्सरियत पंजाब में कैसे दी गई, मेरी तो इससे ज्यादा, मुझे तो फुल जो है 100/100 नंबर आने चाहिए थे। ये सवालात करते, ये कहते कि अवाम की सपोर्ट मेरे साथ थी, तो क्यों आपने जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया, क्यों इत्तेहादी हुकूमत बनाई, ये सवालात उठाते। आज तो वो सवालात उठा रहे हैं कि माजी में मुझे कैसे निकाला। 3 शख्स बैठ के 22-24 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा अवाम को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून माजी में जो बयानियां अपनाते रहे, जो चीजें चलती, उसको आप फिलहाल एक तरफ साइड पर रख के देखिए। मुस्लिम लीग नून अब चाहती क्या है? वो ये चाहती है
کہ آج کل پرسوں جب بھی انہوں نے اقتدار میں آنا ہے تو وہ عوام کی سپورٹ حاصل کرے. عوام کی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی, اس کے لیے انہوں نے ہر تگدو کر لی. ٹھیک ہے حسن, یہ بتائیے گا کیا ان کے دوبارہ پارٹی کے صدر بننے سے جو ہے نون لیگ کی سیاست میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں میں وہی اسی کی طرف تو آ رہا ہوں. اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بیانیہ یہ بنائیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کہ عوام مجھے سپورٹ کرے, عوام کا جھکاؤ ہماری طرف ہو. ایک طرف حکومت بھی چل رہی ہے, فیڈرل بھی حکومت انہی کی ہے اور پنجاب میں بھی, یہ بجائے اس کا بتاتے کہ میں صدارت سنبھالنے کے بعد میں یہ اقدامات کروں گا, میں نے پنجاب میں یہ اقدامات شروع کرائے ہیں, فیڈرل میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں نے یہ شہباز شریف صاحب کو ڈائریکشن دی ہے, میں پارٹی کی سربراہی کروں گا, تو میں ڈائریکشنیں دوں گا. کہیں پر 19-20 ہوگی تو ان کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہوں, ہم نے اس طرح اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہوں, ہم نے اس طرح فورن ڈیلیگیٹس کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کرنی ہے, ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان لانی ہے. ہم نے چائنا سے IPPs کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو ریوائز کرنے کے لیے ہم نے یہ پلاننگ کرنی ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا پالیسی لینی ہے, ہم نے امریکہ والی کیا پالیسی لینی ہے, ہمارے مسائل ممالک کے ساتھ کیا چلنا ہے, ایران کا بارڈر لگتا ہے, ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ان چیزوں کی طرف آتے, ڈائریکشن دیتے. عوام کو جو مہنگائی کا بوجھ بننے جا رہا ہے, آگے پھر بڑھے گا 1 جولائی کے بعد, ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے, کس طریقے سے عوام کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات کرنے ہیں, یہ چیزیں بتاتے. پھر ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا. وہ پرانا رونا رو رہے ہیں, اسی کو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے جب تک بانی PTI جیل میں ہے, میں اس ٹائم تک جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا پلان مرتب کیا ہے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, میرا ایک سن مسلم لیگ نون کا بڑا سینئر ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے مکمل پلان بنایا ہے کہ جب تک وہ اندر ہے بھرپور طریقے سے عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہر جو ہے وہ نقطے پر غور کیا گیا, اور پھر اس نقطے پر عمل درآمد کیا جائے گا کہ عوام کی سہولیات ان کو نعرہ لیں گے, عوام کی جو ہے وہ مقبولیت لینے کے لیے, ان کی عوام کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ کار اپنائیں گے. صدر تو بن جائیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کچھ اہم ذمہ داری مل جائے گی, خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی بن جائے گی, اور وہ لوگ آ جائیں گے, پھر کوشش کریں گے, حکومت پر کہیں ٹارگٹ بھی کریں گے, اور یہی بیانیے کو ساتھ لے کر چلیں گے. احتساب کی باتیں آپ کو پتہ ہے ان کے منشور میں بھی ہے. اس دن میں منشور کے تھا جب ان کا اعلان ہوا تھا, اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی, جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو نہ یہ کسی کا احتساب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حسن, یعنی جو ہے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.